Good day mga kachings, another day, another lesson. So for today, maghimot na karon og two-tier birthday cake which is floral cake, unya red siya nga color. So let's go. So the reference photo no kay given na sa atong client, so man atong kuag idea for our cake. So this is a two-tier floral birthday cake, and in the cover of our cake still with icing, and in our flower toppers are all edible. So parenta pag-decorate o pag-cover sa atong cake. So before tamo final color, ato butang sa chiller for a minute, and then we cover again the final color red. And so for our dripping no, ni gamit lang gyapon ta still whipped icing, ana siyang giinit o gamay para mo-melt. Nindot ato pagbaksak sa iyang pag-drip, and then paggamit nato or pag-init nato sa atong whipped icing is aton siyang gibutang sa atong piping bag. Bawa pa nato gikat ang edge niya no sa tumoy sa iyang piping bag. Ato sa na siyang gihulo mag-init. Init ka tubig nga naa sa baso, dito nato gihumol ang atong whipped icing nga naa sa atong piping bag. And then once mo melt na siya, mo humukumok na sa gamay, usa nato i-apply sa atong cake. And so this is it. We're done with a two-tier birthday floral cake. So thank you for watching and God bless.